Ilang mga kabayan, kumusta na kayo dyan? Mag-unbox tayo guys ngayon ng side coffee table. Ayan, binili natin sa Shopee. Ayan, binuksan na natin. So ganyan po, pagbukas natin, dahan-dahan lang, baka makaskasan. Ayan. Okay. So ayan, dalawang piraso guys, dalawang table top, apat na pirasong paa, apat na pirasong tukod yung stand nya guys. Yan, pasok natin dyan sa butas guys. Yan, isa, dalawa. Yan, paikot lang guys, clockwise. Yan, paikot, tigpitan lang natin para siguradong hindi umuga. Yan, ganyan lang gawin natin guys, paikot. Lagyan natin ng karton sa baba guys para hindi magasgasan. Yung binili natin gray, tapos nalagay na natin yung sa ilalim naman, yung una natin lagay yung sa taas. Yan sa butas guys, pasok natin dun sa may tornilyo. Ayan, sipatin natin ng may guys, ayusin muna natin. Ganyan ang ginagawa natin guys pag nag-assemble tayo, simple lang. Ayan, dito focus natin. Kita nyo guys yung apat na yan. Yan, may pattern naman guys. Yan, pabaliktad, yan, butas, pasok natin dun sa may sa may screw. Okay, ayan, dahan-dahan lang guys para hindi makaskasan. Sentro natin. Okay, ayan, ayan o. Ayan, pagpasok natin guys para malay, no? Tira mo, natanggal kagad. So ayusin lang natin guys, dahan-dahan. Sipatin natin yung butas, tutok, pasok. Yan. So ganyan lang gawin natin guys. Simple lang pag-assemble yan. Magkano na yung bili natin dyan? 500 guys. Yan. Dahil wala tayong lalagyan. Yan. Pagkatapos ng apat guys, yung paano naman ang ilagay natin, ganoon din, clockwise din. Paikutin lang natin ng paikutin hanggang umigpit. Yan siya guys. Okay. Pitan natin, isa-isa. Dalawa. Ayan, paikot. Simple lang guys yung paggawa. Hindi naman masyadong komplikado. Ayan. Okay. Tatlo. Hindi lang kasimple guys. Do it yourself, DIY lang guys. Shopee pa mo. Mura lang bilhin natin dyan. Ayan. So yun na yung last. Okay. Ayan. The moment of truth. Okay, higpit. Higpit. Linis. Ayan. Double check. Okay. Ayan. Harap natin. O yun. Dali rin. Ganda ng design guys. Oh. Kasi ganyan din yung binili natin na paikot nun. Ayan. Paugayin ng konti. Yung straight. Ayan. Yan lang guys. Okay. Thanks for watching. Ingat dyan palagi. Yun o. Thank you.